washilizi watukufu wa RCM13, wangalizi watukufu wa Facebook FM nana radio kazi, washilizi watukufu wa radio ya Mitamihuli FM nana radio ya RTS ya Dembeni, radio ya Mwajapare FM, wakomori mdudungao hunundani, wakomrudungao bonze, uskwalo unuri Parisa, mudiri jimla wa Ekozep, bwana Takfin, Colonel Takfin, rije rihadisi mbabe da sinae, harma masuala menji kabisa kayao, muuzo nesa muuza ukana, ikanga mwandu kayao, wadu hamba na rihadisi rambe jao, Takfini sile namna yo Karim Parisa, yo hamba ukana muuzise masuala manza umuuzise, ngami wanunga mjibuni. Muda mshashi mvalidewa hamara handa ya statue ya Ekozep, harma madhamana nambali wa mahakama, madhamana nambali wa kijeshi, na madhamana nambali wa shule na hizo nongoza security civil. Ruono masulaha rije ilhadisi mbamenda sina harma suala linu haukana hakari ni kadati sikura kala sina ibanu ile datilo amfikiri libiri hatalishiliza sha ari Islamu wakati yaona njema yodi wa zambi ya ziona ma bekele datili libiri sha hora to ishakale swala linu hundo jawabu lazima arjerunjo unjo wa maelezo wajau ngabale swala likia nao ihawasia saivumiwa makatiano nungu hisi au kana serikali ya Colonel Azalia Sumani yemajia hondo nkomiyo izo ndizo opposition ambao ngabo dialogue ngabo mabeja ngabo ani daila wazungu dungo hamba la peur a changé du camp bwana coloneli masuala nungu ya ngona mnaje changar jo handisa armale swala lalikia nao statut ya Ekozep pour jokana ihawake tinyangu mshahara wa 45,000 na maisha majiru alema wao wananchi ebanu le swala ka Golden Tuli posu kwa jana swala hindi mahususu bwana Takfin kwezi mtukufu. Ewa marhaba monsieur Ubedi wajao da honi banu leo rubosho marhaba parce que tu jua kayale suala la husu ya statut ya personnel ya sécurité civile tunongozo tu jua zabari hindi kwa uzijushidi ya haku na singa rubosho marhaba maana hiyo inunde importance ya hizi media hani ladimu zifanye namna zirongozi buje wanwende usoni shati utia balbala na tijua ukayaya ferino kai hafilisha haku na wewe ukana haki ukana haki uliuzi masuala leo tasiri jabano leo rihambi ukaya miandi la rakara irenga ukaya statut ya hema agent wa sécurité civile ikamgwa benze gardoiti ya nziani avant ya muhaunu musoho muhaunu yabo le bujidi yo atelier ya fanywa jana arma ya atelier ya Itsaraya umhima wao hindi estatuino risari ifanya sisi jojua ri dunguze nzia ze kawaida ribeha o assembly jana ri wono kaika muhimu ripare wanduzatu wanzani watu wataalamu wambali na mbali mahakama fonction publique majuriste ili rijuri waile sheye eze hazira fanya warambi eze rai za hao wangu valide esayu wangu dunge ze kawaida hata ekamgo abenze ma député waija au mois d'octobre ritekeleze statut wangu buju ne mana wakawi réclamer ne ma agent wakawi réclamer ndio muhimu parce que randia service yinu ya tulanziani waka décret en 2012 il fanywa 2012 ya kaujere ya service ngo tuko ka décret yo boka wanandongo shayoke ka complet yo ti loi yo ti loi shabanu leo ye loi ye statut kendo ya vote wene ma député ya barmanzia za sharia ya bongi onamvu na abote na tukangi onamvu basi shaze nongo pia kazoka ngazoka armaye statut ze nongo muhimu zudi hapo hindi des obligations des inunda zinuamba wambao ze wajibu ibanu agent wa sécurité civile ngulindwa na ndongo hindi iladimu yafanya ndongo hindi lazima yatifanye ndongo hindi des wajibu za des obligations halafu des haki za na hekai agent afanya zi hazi enge yabo yeye nguli
Ulido na hindi. Ulido hindi. Lazila wazungu wambokaya toute peine mérite salaire. Yabo ngamjoka ya zihazi za security civil za hatu zilifanyao si sawa na muriswami et employé agent wala douane à 14h wongo doza hao wa poste wo yesa waswili fumbuni na mitamiholi no wasaya wa hunu si sawa ema agent waloya bole wo warenge permanence wo sawa ni majeshi ni magendarme wonga oyabo hata maudu botasi wananyao waje wa remplace yabo nakayo kafumbuni au mitsamini au haransi madamu no wana gebana hazi ya hindi do shangiria umma et population donc wakati ze sacrifice hizo iladhimu ya daula wazilibe daula sindani basi basidemana mwana mango jito sidemana razihimilia ewa demana razihimilia iladhimu ajawoi ya jisacrifier ukayangu juu ya baki moroni na yeye mfumbuni au mwashiri au kwabani ya jakebanu ya kalansize imarania na kawa hundwa ni tambu ya intervene ya wiladhimu izenongo hizo daula yondasi des directions générales de la sécurité civile, des ministères de l'intérieur, de mazefuatu, des gouvernements iladhimu wao wamunde na conditions za maisha ikao hizo njema. Leo wewe uzamba usijuondo kama aja watu bana hizo kweli wale wa 45000 hizo kwisila hadithi kweli bana itseliza ndabo kama aja wa 45000 kujamba ndabo ubet odo amba mnyanya shayo hizo amba kamdo amba mnyanya ambo directeur ize ngozi ngwa hakikisho bana ukakwele kwezepu ngawarumishwa lo kunu wale wa 45000 Mwenyezi Mungu joswami shangabo kabondo wale wa 45000 bahi abayojaba nuti uzisa ze prise ze bidon Junior Lansole 8500 kilo ya nyama 3250 kilo ya mfi 4000 francs atalebawa uongozi juo liye ya 1500 yengo fikiru kaya mwanadamu ulona ya lola ulona wana waili wara yani kwa 45000 francs uongo wenu dahu izongo joshinda yazifanyeni hata wewe yaonika 45000 francs wanu ti uparabo walesha kujona bakabo bakisha 1000 francs et 45000 francs yo ti haki na zenongo hizo daula ya Komoro yatendewa na mheshimiwa Azali Assoumani zenongo hizo wazelewa ukaze zenongo hizo ti haki rais akahabirima ngozi juu harambia ukaze zenongo hizo kufanya ndazi hata ima agent wa sécurité civile wafanywa statut et statut ne tilo fixe les obligations les droits basi sha iladimi statut wakena grille ya salaire ikao yo particulière yo tia fonction publique yo ti sawa na ya fonction publique lazima nambaba ma fonctionnaire wa wafanya hazi poste na la douane woti sawa na watu wafanya hazi huno sécurité civile wiyo yomba statut particulier yo ngaitone au compte neze hazi neze sacrifice banu pompier mjojo ya lawe yabo yafanya intervention ya vunjio mdu yabe ya hafe yemdu wa poste ya kansi photo yini hayo katina riski choko yonsi peut-être naka hau harmo photo hizo mabijwa zijiri ubona watakabja assurance maladie hunu izo ngo hizo nganaza justement rizitie nziana banu wakati wandu wajofanya statut banu ngojokaya kabo nyamba mutuelle kama unamdu ajange mwali yabo armazi mutuelle pia ye agent ye verser cotisation alafu ye daula iladi mutena verser cotisation wala ili wala agent na kama maudu hadhuria hakoza ila mania ya transferiwa bushini au Dar es Salaam ila mnondo hunde eze nafasi donc c'est ngo hizo pia iladi si haleban e kama kwa benze karomba Mungu zitula ziada ili wandu wafanya hazi hunu wakimakini wafanye zihazi wakimakini ukaya ezi hazi wazifanyao hizo hazi wapermeteo waeshi banu harmazi hazi za kuzini ya jomkini shihaleo wake aja rimwambie ukaya wewe ngwendo wafanya hazi mwali wewe ngwendo wafanya hazi nzuani na bala yemu washili mkwambani mfumbuni handani wanatoka behawandu jao
namna inu ba ebanu 45000 francs na unikazo banu na banda yeshinji mtsamdu haufombo ni mwali eyo ngafurika yoti ajali Yesu shidi ndio wafanya na bwe mndu mshahamranti ngazija eyo haki yoti haki hata bado sisi kartina problem parce que idaula harede mbanda inoriwa nao idaula ndio dingoni masi parce que wao rais wa daula gouvernement ministri wa hatu waunga waende wao ukaze nongozino ino anomali kasi jabi dizendede namna hiyo kwa hapo zinongoka jotulwa nziani maudu aja wa hatu ujoka kwenda zuani au mwali ndiye afanye hazi ndiye asaidie yabo iladi musisi daula limnikeze mwanya rijo ewo yingo jonde alale da hu yabo iladi munja nikiwa free mapesa ya wajiri nyumba ya lale chakena ujue kama ndio namna ile ukaleo garengao aja mwabenda fanya hazi zuani haumwa deja skandale leo nono tofauti hilo na baina ya statue nyumeni inu ni grio ivumba manu ya uka ngetoka unja nziani ka ngetoka ka mahususu nana waja u ni zaka yani tofauti hindi difference ile yabo hindi waondoa ile ndondo eza nyumeni joka ulai harma eke statue itwenda ikubaliwa ne madepute bahi amhambio ukaya mishahara ya kabanu hata mimi nsujua ile ya kai kalkuliwa namna hiyo ngabo hata mungu tofirikali wala namna mbaye ndio wakatoka unikioja namna sabuni ama wewe wina boy udahoni utorenga mna 10000 wala humnika walewa kajaka dungana hata ni zehazi kajaka dungana hata ni ilmu ni experience ni ya he ma agent de maana kaya zinongozini zika zero ebane difference joka hindi de hida na hambia ukaya inu ti statut ya fonctionnaire inu statut particulier banungo jokanga wa statut ya ma fonctionnaire wa Komore sha ngabo branche ukao mathalan ngabo statut particulier ya mafundi ngabo statut particulier ya magistrat ngabo statut particulier ya ho wa he su banu garenda wa statut particulier ya he ma agent wa sécurité civile donc yabo de gris ijoka u fixiwa yabo joka différente kajoka tenir compte nazila hazi ya ma agent wazifanya har maswala saya namna ajojo makinisha warumishwa koze bakana wale koze pinuke ja tungo wakati wazali yunu 2020 majwa fikiri kama nunu sha wabiri maraisi banu wabiri madoma na wenji banu kabati mtu paro hafidiha hele swala koze pulinu sha warumishwa koze po wastahamidia ye baba ha yunu kana ani umudarlinda ao nezima kujale madepita kana sisi alfano kampani statut ni votewa beke sichorumishwa koze po shangaro na faida he statut yere sela hino ajobeshea warumishwa koze jumeze ngauzinu mawasili kana ngadusubutura mokana ruhuru gaula mando haramazi barna majira nzulo banu kayo kauzirenge miadi ya kana ngo tuzitekeleza ikausa unjanziana ramwezi sasa lazila wahamba handani ukaya mwanadamu islamu yojo yanshi situation nziro sha wakati waja neema lazima yambe alhamdulillah rabbil alamin yabo wakati Mwenyezi Mungu yabo amu parce banda tawasili sha wakati wa himidia wa shukriya deja rafanya parcourir tarawasili banu yabo lazima himidia ili Mwenyezi Mungu yarisaidie rifuzu hari mwembanda inura raiwana iladi moyema agent wa sécurité civile womboshe marhaba raisi wa daula parce que wuo ya renga engagement ukaya avant ya ho mwaunu statut ya hema agent gajo fanyishia donc rombao mungu sisi kasi makini ukaya zinongozino gajo kamili donc hema agent wa sécurité civile amjokaya mahaminji watabiha dawono wanduza ono wana hao shaleo ekamwa benze maudu envuanga joka hunya yabonari shukuri gore makini shoma na kana maudu ikemavuna yaja kamna ujujanga weimana hatu wala wakabanu wasimbu hana maha wadungwa waradingoni kamno kamanzi wana mange wa director ngore makini intarehi banunga to shahidi banu maudu kana upora wana boka na abobei sirareze mvuba hiri rodingoni ngwa makinisho ba hiyo ngojojo ke makini unaelewa ukaya weungu nijuo mimi ufanya hazi banu wasasi mimi sina mwanzani wangu wale yabo pia wanzani wangu na wangu wao maudu ils vont être traités au même pied d'égalité voilà
yemru ya ladhimu ya hejarada ngujohea yemru ulona droit ya hahe ngujohunda et sans distinction kabati hata problem ngoja wahambie mau kabala zila nongo zijire kamwa benza kabati hata problem bongo makinisho pande wokana kabati hata tarado dibo mzee Ubedi marhaba menji hokana amfikiria ma oze wambeze kweti alimwele swala linu ngatusubutira meukana mungu ni mama mara watsengela wamba ka kweli ngabutambu ni mana balo tabu rizibadi la mange karna ujua rihini ile fumvuiro ukana hu subuti wambeze kweli alimwele swala ngarjo enda arma swala la tofana linu hata haukana emajaho lenkomio hizo ndizo opposition ambayo ukana serikali ya Colonel Azalia Sumani itobakisha namna sekondi mtiti razida ngwaza ambao wishema kalima tekelezao madadi hena mrungu oneso Israeli za ukana daila wazungu adungo haba tsamando ni uhara ushanje harma ekote hanu yani uhara ushanje ngokotendo aje donc haunje harma masuala hatu kuono mabeja wa jamano mobilisation de force afanywa harma omjo ikoni ranzi yabo hena juma ikaanza ngali harma mjo izo moroni majeshi hena mahala majeshi na wandu walupirizo leo yinu warengo wafungwa sababu wakanza manifeste ukauri fana mpango wala sina we kawonesa ukaensi ngabo amani kabatindo ngo azali ngwanzi wa jau ngeda warma emergency iba imahabaza alianzi wao umharba tunudi wo ngojwa sababu hindi ngo show opposition ngo ambao unaona kana wo kana ureje ngoni mpakani shezi azali sahisi kusimhara koloneli kusimhara hata bo mazani wangu Ubedi lo banuze ngozinuka jadi sa juzi yo banu wakati mdo wale harma opposition wakati mdo ufanya siasa objectif haina mdo ufanya siasa do tsaha yezi mau donc na kaleo on l'opposition wambokanga wanza warengezi yo c'est tout à fait normal c'est la règle en fait du jeu nakanga bo mdo ufanya siasa ahambia okaya ntsuhanza yezi mnafiki wo mdo abalandrabo lo zona bonjeo lo donc nakale onga bondo siasa ambao kaya ganza warenge yezi maudu c'est leur droit le plus absolu cha banunga we namna ya mtayesi lo leo na salama harma inti hatu dazila rahamba ukaya ngabo ujoka voti en 2024 yabuna kanga bundu tsaho yake president maudu yabuna ke candidat makomborenga wajo mvote peut-être oui cha banunga bondongo ukawiyo yokino kiri yenda yi kaya mnu wajarenge yezi hamvu yobobedi yokino kiri shazara tokansi hamvura isazara tokansi hamvura vyambia kaya yotulo wengini sitire ramvote nyimara yati de mamvote ashe ngambonyi majeshi la nyima tsonjana mweze biro majaza mwamhansi shaka wanza wangadi harame population huoneza jirikone mobilisation yafanywa ba president Azali wa votewa ni makomorien pia avotewa wono juzi yono za jiri juzi ndaho ya kanda hu president Azali kwa Nations Unies Juma Madaula ulando bahano ya mazefu pia waheze nsi wakao nikaka kajatosha alafu mdoka yo mwambari Azali ne pa mon president Azali ne na mdo hapa ka Nations Unies juzi a représenter nsi ya hatu. Pourquoi? Parce que a voté wa maranya wa Komori. Donc nakale wo Ubedi hau fulani ujamba Azali ne pas mon président. Zambe kai hodo hamba hata bozo kaza mwafilisha nizo. Da uzo ndio afili. Dafika kasiba. Panu c'est le jeu de la démocratie. Quand on doit avoir opposition, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait légitime wazahe maudu waendeze ya zaferi za hensi yino. Sha iladi mwabunge des enzia salati kabati nzia zinji des élections na wali des élections zinji wandi waji présenter na kama komorien maudu wa décider ukaya président fulani au fulani ya bismillah sisi ngasibani watu wamvai watu rasul walewa shale wo kino kiri harima yensi yinu mndu yaji afanyo fudhuli yo kino kiri buzo mabeja wa jabanu banu waferia mabeja aferi yo nyangu bobedi ewa wanu marania wa Komori wahaja harma insi ya hao pas de problème, ils ont le droit, ce sont des Comoriens waja Komori waona wanzani wao waonana wawambia zira aiza hao hino dazila satma mecheke ado daula ngendauna ye daula ngendauna yuka pas de problème, ils ont le droit de le faire.
sha wakati wazilwa do wakati kaze ndongozini wafanyao ngizo gajo mkinishia zitie balbala harma yensi ewo kujaona ndaziona ai gasi harma situation ya covid ngona hata ya mashughuli ya haho ya toarabo des indini zizilwa pourquoi parce que ces rassemblements kabati rassemblement zizilwa eba kama mzomwe mafanye mabujilio place de l'indépendance mabujilio ya joka balia wangu bajana au majana maile au majana marzabarini il y a un règlement qui est là alors c'est en période de covid voilà hata mashughuli ya limité wa 50 personnes yabo wewe na kao jango fanya mwanzo ufanye bunjilio unjilio wangu jana yabo kutia masharia na hiyo kuna uransiwa bobedi ambo yo kamna bamdo nafasi hata shakartweleo ebala place de l'indépendance to bala wakaya si jouer bala wana damu wakabala wala wana damu ila mahsus bo ila mahsus ila mahsus ila ani covid yo no tsawo unokayo wandu respecte unokayo wandu respecte wamuka wandu respecte wandu wakabala pia watia ze maski za hao wakajeli wakarespecte ze mesures wala barriere zika strict wala shabano leo zino za husu wandu wahanywa wandu zanyu wa mabeja wahaja wacha banu wandisofanya mabunjili yo adurata gosh kama timu paro wabisa swala wabah billah na zinongo hizo sisi kwa uzijua chaka bati mndu ya paro zisa swala kabati gendarme kabati policier ya paro henda maunza ushamuini auti jindobe kabati na sisi kwa ujua kawa dole wakamvuni ikoni wakahun wafanya wao raia wa Shukumori wa German sia hao wakana droit ya ambazo wafikirio par rapport ya henzi parce que wala dimrujuka haina ndongo ngavo ligne rouge ewa mbo et cette ligne rouge ils l'ont franchi wa franchi cette ligne rouge na yo kabla jomba ndo nafasi hata wa mjomba yoke nokiri wakati walo sharia shamba ukaya gasa ma période ya covid il peut pas y avoir de rassemblement de plus de 50 personnes eh ben yokino kiri sha nakaya yenge ikoni hapara wanduza he wanzani wa hengo adisiyo ngwambiyo kabane daula ngai dauna hii au ijoka muhima wangu wafanya jao joka njema wangu wafanya jao c'est son droit le plus absolu mais nungo hizo wazifanya na wao kwa paro kapati polisi ya paro henda ya taashamwini au tejinobi wakati wa kufanya zindogo namna ya ladhimu kabaja paro tushewa kule kutim harai hawai wiwena wakati hunu ze muvuma zinu ze position franco wa upi anataka bana boka na banhuzi lo kutujonja faransa ani kutim hara ze na mimi da naambi ya bendodo ndajize sera ewa lo de sangaza sera mambo karusha kaza sera hoi dokado sangaza sera bobet ibani problem ilo arma insini kabasi problem wallahi billahi uwajeni wajao harma yensi yinu ubuzamba ukayao ngalia juzi tiparisa mzungu sikofadisi na timrege stop halafu hapa mnaambia ukaya hafanyansi za Afrika zinji ne haunsana ye hajaba msafe emwa kaja paro nansi walio amani wanadamu hospitality yao wani namna warengao wajeni hamade komorini anambia usikunjoka uruha komori bana amjokaya amjotabiaye roho donc ces problèmes zino c'est des problèmes za ubedi na wao ces problèmes za Facebook na akabati problème armantino kabati problème ino psychose ani psychose c'est-à-dire unu wade mwanzo mutie harma yensi na banu lazila wakahamba wewe kama mwanadamu Islamu wakati alio bahanu walo neema iladhimu mrio ya shukurie neema uono harma ya covid yinu Komori we mnanti mtiti il y a 54 états harma Afrique bahile wo sisi kasi harma ma premier wa hezensi wa gere nro ya affaire ya covid yinu na si kartina gashi kartina dhahabu kartina fedha sha yinu hindi inu de volonté na nyinyi muiwono ranzi wakati mjomba woya signale wa Chine nimamhambio tikaharma coordination ya rais wa daula mheshimiwa Azali Assoumani akafanya ya affaire ya covid inu priorité absolue haina mfumo wodo hujabati salama wewe aramaze contrand kaza ya juwe eba nuzafanywa ndazi eba nungarendao
dahu hizo dezatsongeza leo rawasuli banu President ngombo kaya gashindauri hadisi leo kudushidia circuler avant wandu wafuwa jokari furi shara zida ngomba remde madadi ya Mwenyezi Mungu kwa mtafanya no kushia amampango kwa sasa armo Facebook FM ambande madadi ya Mwenyezi Mungu shia serikali kwa tafanya nongo salama naye salama naye Razida mi mwanza chamfikiri defo yeye ndio ambao nongoza mnyanya za mafiti ngombo enge amhambiyo ukaya wasuli banu leo maana ya serikali yatende wanamheshimiwa Azali ya Sumani wafanya za ladimu amhambio ye mapesa ya liwa ya bloquewa ili wandu wanenu wadi hunu yo mitina ze chiffres mais je vais vous dire que des milliards aniza trula arma ye gestion wandu wahula malala wahula jawa na neze vaccin mapesa yo menji amhambio tikarma conseil de ministres interministériel wakazindu za kobilizi hula wandu wakana na problème wa mapesa ba president bakaya je suis prêt wandu watsiliwa ne wandu wane bobe ndu mustarabu nduka na mora nzenge ya limbahindu awa hulushati awa hulukilo ya mabawa donc président lui il avait dit je préfère mwezi unu na hikaze nongozi Samia wandu watsiliwa no wandu wane no ando de volonté ya president tine manara wasuli banu leo wa ari razidangu hambe kazi nu deze madade za Mwenyezi Mungu banu Mwenyezi Mungu woyingu urihifadhi shada Mwenyezi Mungu hambe kaya jisaidi ranzi enge yeye ya usaidi basi zonde zinongo za jiri atarilo banu leo doko wewe mwanadamu Islamu wakati bajiri ndongo njema tuzishukuria yo amfikiri lo dhambi na ho maudu garesko Mwenyezi Mungu ya remembuda cha kardovu kai kamba donc katele wando umharibatu wa kisiasa ulio uni normal opposition rema hiyo sha wajipange 2024 wadake makandida katele wando baadhi kabati mharibati bo bedi sinyo ndio dialogue habili wa opposition kwa tuja ikakabati mharibatu wa dialogue bomze banu bon wajao kawatuja wandarma ya dialogue yo problem ya hao sha lazima muelewe ni mdungo hamba ukai hari komoringa mu dictature bobe wewe mdu wasoma wewe mdu jua wozi jiro duniani ye uparoishia harimansi walo dictature ye president lobala hado para maopoza mbana mjeri hadisi uparoishia zenongo hizo ba uparoziona kati ya Diamin Dada na wao do para maopoza sema dictature ndo ajiha leo rais amhambio yo kaja parofanyisha mfiketa duniani man kaja parofanyisha ukaya leo ya pare wandu wajua hadisi maudu opposition wajorganize wakena chef wa opposition ni maudu yake na statut ngujoka kama ministry hanikiwa mwanye za daula hanikiwa gari hanikiwa mabiro ya waliofanya mabunjio yao parce que opposition yenu wewe mtu mustarabu ngozi juo yinu ngo jema harimansi shailadimu yike anwa yashijeni ndomba opposition constructive na kale unga bongo kada tsazi nuzifanywa wala opposition na sisi kati mafaka darifanyeze ngo zinu namna jao bayensi ijoka chatudo kayiho uduamba mnyanya na ngo za mafiti na directeur mese kutiwanti jubano akutiwanti jubano hata wosi wangu ambukana kabati dictature bano nduza sambi mahamira ropirizo salami mahamili pirizo gouverneur ya kamili ya votewa uje wangalie Abdallah Hassan Abdalla Agwa wandu wa mabeja ropirizo kuishia juzi waziri wa ile bankanga yakauja bwana Kamal Swefu yakazo wakahale izongo zijokazi wa feri za maka kwa hizo dazila rahamba za feri hizo kazajujewa na banu harma sharia wakati walo aferi lo ankuru ya mkartina ruhusa sisi balata Diamin Dada walo todo abakaude mahakama utindasi fanya commentaire ya mona ransi ma procureur ni majuji ni wasaya wa gérer zi habari hizo zinwaza mbabano ya husu nuzatu Kamal Swefu yakakuja kazo mhono wala tabuju ministre Kamal Swefu niho mjua bala harmalua ya shizungu kwamba c'est un homme bon très bon wala mrukao il est voilà on doit être défoyard il est trop discret hata yeye mru itimrua wa mashaka soka kaurongo kuja paroshia amesurkanga bondo hata mwenzi uko mumji parce que c'est quelqu'un il fait pas parler en fait de lui
banu wakati imana vajiri ndongo mrutsa yajo yimru yafanyaze ndongo zinundo na mjua ngabondo wa siasa na kama ngabondo afanya ndongo hawamba ndongo woye habitude za haya welewa Kamali Swaif c'est quelqu'un en fait de très posé, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un en fait de bon. Donc si wanadamu uone communiquer ya ibeha si wanadamu si ufanya si hamba lende wanataka kwenda kama dictature kama ministri wa Mungu hukumlia kama mahakama Shabano ya hadisi lazima ni utsahe urejea lazima ndongo hambia bana lazima ufanye marshariere ebano zila waje hata ministri Swaif ya jambaze ndongo zino katakrite maana banu sisi mimi sina haja mjua mwambe shaye karakteria he different anise ndongo zino zimkansi hamero mimi maudu unajua roho banu mwambe takfini afanya jao heza jao hizo kajani shughuli na le chien aboie la caravane passe shahoi ministre Swaif uji mru tranquille ndio hajange udahoni haye ngufanya zihazi zae haja mfanya mnyanya na mafiti donc kajashinde yastahimili c'est vrai hata yeye hazamba harma communiquer mbokaya amba ndongo kaja kwa bidiza abantu wanadamu Islamu hafanya ndongo au hamba ndongo harejei hamba na muniswami yakutibasi bo ubede mjahari ngama nzomwe de mwashitaki wewe maka ngene mwede mwashitaki wewe ngombo shitaki hata kwa mafiti mahakama ngamba kai mafiti shatambaka wewe mwanadamu Islamu amadawe afanya ndongo hakubali wewe waziri wewe kafanya hazi volovolo hakubali haringo waziri wewe umwanzia kote haringo unadamu amba samba ndongo tsazinu kasijaka njema nani na muniswami wani mesida muje nyinyi makafiri che ewa na muniswami yomnyezi ngudi hamba yomnyezi ngudi ya hamba kiurede nayi leo tijati udemande soma nikubalie uniposha hitwa ujonta sama mpulasha hitwa mtu abakanga na mamidisi katuta mahakama ngena wewe bani ngamjua ndo ukaya hiyo hatu hamba hizo tindongo zifana hata bani ngabo wangu dazinda kwa hambia ngabo wangu ka na kawamba ndongo hamani hizo unajua zinongo zinongo zifana unaona kweli kala Daudi akafumbula kutoka mkana Johana katakufina mwanga mamidisi yo kutoka Johana basi hewa zalawana na ministre Swaif yu atoka hamba wala shajeti ndongo zifana naona ya hatabo wendini donc na kwambia wangu zao ukabana ndo kama Islam wajiri ndongo mwanadamu woyi harengo ministre wahe au hansi akote a demandé swamaha parce que hamba ndongo kwa geste sama ile geste no geste c'est un geste en fait de noblesse il a geste inku ya mwanadamu wani woyi ministre hamba mimi ministri shatsa ndongo kajaka ubidi yabo nani swami hilwa yabo bo ubedi na kaka mjamswami yabo makafiri danyi hoi boko Mwenyezi Mungu yaza yola ndele dhambi hindi wala ndele dhambi kwa utema de soma hata Mwenyezi Mungu wewe ufanya madhambi na madhambi na yeye hamba kaya demande soma ngo jokubali kwa busambile mahamira rokaro habala mdemu msaha samaha kaja kubala we kafiri sambe kecho kafungula bala aja umranti sambi walio wala wamranti na majuji na ma procureur rambaza ndo zikatu zamba feria sambizo na zizanzio zinungizo en instruction et sharia shihara ya okaya litifanye commentaire parce que ngajojo arambe rongo zimvuru na yoti haki changa ngabo swala ndo juzisa ukanaza bari leo ni wanaonzwani mwa Maturuku Sambi ancien président watu sisi tu anzwani si wako moro asha kabla mkomori mzwani alafu Sambi mzwani kabla mkomorisha mzwani ngabo tusema swala kartel leo azabari mzwani tuvuba Sambi banu ani maswala ndo juzisa kwa ku pourquoi Sambi ya nyinyi wangazija zabari ndi mkontre wazali na yemgazija dabande sonai wana kabati ndongo za shinzwani za shinwali walewa wana dazila rahamba juzi walewa leo ngapo galifanyao ndongo sisi mabamana wa daula leo zinongo lifanyao pia maudu ngarudruwa ruzisi wazisabu weka wa mwali weka nzwani weka mgazija weka maore basi kabati kawo yi afungwa hawo afanywaje au ibanu nyinyi sisi lazima na kamwambia juzi wanu sisi pia si ukaba na mdunganzi wa ministry député directeur général na jao sha na kama jandongo wala jao wala volumulo
ujuka wakati wa nome wakati loba no directeur general ngawina avantage ulonizo wina gari ngawina mafura ngawina jao shamaudu na kawaja problemu ngodozi swa hisabu abutika umani wakati huo kama ni sabarene uvuko kubali uja directeur na kawaja problemu ngodozi swa hisabu wala tipaka kama hapo ugozi swa hisabu parce que wala wewe mfumboni au mzauze au moya heze ndo maana wakanizo aferi yonyangu kapati aferi wazamba abo kapati aferi ya unzwani na mwali na ngazija ngabo wandu wakaharma dhamana wajandongo kaba uzisoma suala dawa hiyo ngajo hima ikamwa benze haraka wanukwa jojo anfezi ndongo shadi ndongo za nzwani na mwali so sistema zitanganya wabozi msinongo za na murila hewa na baada na sulana hamwisho wakasada karakazi usangazi kaza ukifu sarifana deja 35 minutes hamwisho yengo unoje umundu he diaspora namna wadita mkao namna umundu wendao takfini hakika lingo amino bahano kansi yabo kana mrulo amfasi atu wala kwa lazali za azma zinu za emergency zinu zintitabiri yantsela mapano akakazoe parambwani ya parambwani ya beti salamu rondo jola sina tu yao ngo amine kweli kana mwaheda ngena volonté hanza ya jusensino bahe amhambio nongo sukaya ujomba kaba ni mduaza ngwambo jao amhambio ukaya ils ont dit oh boy billahi j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion ya wadisi ndamina rais Azar bai ngabono ngondra ukawizo zirendeha indino itswani hai obsession bosi wakati ya la oze ngondra ruizo yewe uzifikiri indi dozima wa henti mondo ke batima swani mwali ngazija maore ya bili de aman do salam harma yezi wakati zenongo mbili hizo zakamilisha yabo ya raru de basau wa hezi na mimi amhambi ukayo raisi Azar yeti nzozi yengu amini ukaya yensi inu wamungu walioshinda haraka wapoe afedga unuzisa Yesu ala ya he diaspora wengo juo mtu mshaho diaspora au na wanzani wao wa diaspora watu wao zinema wazisisau harma yensi ya hatui wengo juka ya ima pesa ya diaspora wa tia harma yensi bosi yazidi ye budget ya he daula donc yo pilier ani yonguzo ukao nous on doit s'appuyer pour développer en fait ce pays cha peut-être il a dit on doit ça et c'est malizino c'est soit rafazino diaspora wazivia hunu wanu anizike na yani wanu fanya investissement zijoka na mradi zijoka na maana wala mjomba sidaka tihula mahakume 20 hasumbua hata habari ya 15 millions 30 millions aja hunu ampara ubedi ni wasa ya wajaware metorabu walo en semaine zihisa maudu na singa romba uka imagine garona nga wonja hunu fanyao restaurant wafanyao jawu abu hizo amfikiri kaya zo des investissements ikaunga joka ndio saidia haku ya development ya amreje nane walanga huwandu hanza wa kiumani maranya wa yeshu harmaensi ne basa mhambio kaya diaspora ya Komori yo pilier yo nguzo kwa wandu wa yeshu maore wa yeshu la Réunion nguzo harma économie donc et troisième une idée ya président de l'Union des Comores Azali Assoumani il y a développement bahi on est obligé rike na relation njema nu wananyasi nu wanduzatu nu wanzani watu walio hari mazemanga pia Faransa basi marhaba bwana koloneli kangaona nungo la dhamuru huzisiri dua za karja huzise kangaona message ya utekeleza ngaruba mpango hatu ka kutsena ribai ewa marhaba yabo tukobesha marhaba bo kubaliwa javano leo fanya mahadisiano wabia wandu wangu waruma wa he COSEP wa direction générale de la sécurité civile
waombeze dua kama kwa Vence wanu yenziari fanya 50% ya henzia iombe Mungu kama kwa Vence rifuzu harma bwana inu ya statue ni rejei ni wambie ukabano sisi ngafanya ze jitihad shanga kwa mundu ka wao ima agent wa sécurité civile la dini wamboshe marhaba parce que wodi mundu ya renga engagement hajada hani bano amba ukaya ya feri ya statue inu ya jofanyisha mundu huo ni raisi wa daula president Azali Assoumani sisi kartina doute mwinde ero wa hadisin afikiri tukanga mfikiri amesure amesure donc on va s'appuyer en fait sur lui les gouvernements ni waziri wangu wa hizi habari za ndani ya wanyumeni ya joka yaye dossier inu ngado wasfilisha alafu ze mongoza mwiso na kanza nambe yo asida salama harma yensi inu wandu wake wazima waanze insi inu ili ishinde ibasawihe en fait parce que usalama yo c'est très en fait important yo kama unajua que development na kakavati amani harma yensi marhaba bwana Colonel Takfini kaya utsamba zemba le ndondo harma Facebook FM RSM13 ukawadhui unesa ukana yenkodoke tsinyango vahuso warumishwa heko zep sha harma muda mshashi banu harma mezi mishashi arungwa jozi maze nyora uzonesa bana ukana statue kaya na ndindo mtungi wa heda holinu hata leo banu wanarumishwa ko zep kwa sina statue shangwa yenshio mama wangu alikuwa mna sabuni kwende biyo ko uongozi wa rais wa daula kaya ulikonda wende ero wa statue inu wende ero kaya kadi sini waswidi wandu haza koze poti ushukurie chana mshukurie yeye ukana hajoda honi hunu harengemia ade kama Mwenyezi Mungu ngutoitimize uone saba ukana si haki no de barahandani na parsa dhamana ya subuti ya bokana ndo azangu kwa tabi hao udhamana wa daula shahuzone saka kati haki mshahara wa 45000 kilo mabawa 1500 8500 to hole na nyama na nyumba mawajara na maji na mwenje au mdumishi wa kozepo yani katurumisha kibinadamu kabati ndamu nite kabati chango bo Mwenyezi Mungu ekesta tukaya isaivalide neo ni watanlam hadaraja za sécurité civile ngejowe show ma député le mois d'octobre et comme gouvernement et kaibiri promulguewa ngobo Mwenyezi Mungu izi hali za koze pozibadi na umakinisha warumcha kozo pyoka na panuka zinu zinjanzi yani kana kaudara ngondo ni meni rwate banu daniwani heni ya merite ngutunde haki yake yotino kuma udu kama fanya kana udungwa izo zindwaji shahini ya merite ngujoni kwa place ya namna lazima ukana utoda huni hunu wanandola hunu pia wanro hao abonge ngarushukuri yao bana Takfin kuzibiri le banu vahusuo ihawasia sevumi yao wonesano kana mabeja umndovu hisa waja waile wa ukana kabati nongo armenti inu ekati amani waja banu wa franchise Elin Rouge cha warezwa dingoni abao waile wa watu wende zao kuzibiri le banu sokana ndio normal kaba ka opposition akane hubanza warenge yezi sha enzi yanzima urenga yezi dohondar mavoti wakati ngo sauja 2024 yenu wanzu yake raisi na tuema hata 2024 yaja kwa nyinyi uzone sana banu atungu dhaha watungu rasul wa ulil amru minkum kuzibiri banu uzone sana huone sana ndokana na rijihudumu yenu wanzu yake kandida ni mlo opposition mjemsha na nalone yezi sha baba bana ndojo mwambe ukananga sarma demokrasi holigonda we kajazilo akakamwamba kubirilia banu vahuswe covid onesokana nashukurie neema Mwenyezi Mungu alinika Colonel Azali Assoumani bwana heri ya jajere covid inu kaya wakairende mangoni mwaze priority au zinde za priority za hayo yonde maana leo yinu hendo Nations Unies akaujifahari Nations Unies akamfereshea he namna Komori harmwe Afrika ndio mangoni mwaze nti za jerendo covid inu nashukurie kanga bandu ambao kana unumnyanya unde madadi wandu wangu wansuo akamezi mwamba na mshukurie mbabiti ndo mafanya ubirilie bano nesokana wanobokara isa zali si raisi wanoba hanu mbadungo jithubtisha kai raisi wanu hamba wazima do Nations Unies ingabo raisi ndarongo Nations Unies Komori kati azadi abo wandu babu hao sha ekweli dunia ngwa jokera raisi hamba azadi hazonesa ubirilie bano nesokana hamwe daula de amani mkubazima hema siwa na ndo mbasao uzonesa bano kana ngo amini emergence
ya habio ni mhodaula haukana izo mungu ni mweze nongweka yao hena usiku zifikiri nguzioneswa ne dalili wanungwazionao ze pare wanungwazionao ze mishahara wanungwazionao ze fonction madani menezi pronzi ani wakomori pia ngwaonao namnika yao mhodaula hajitolea haujusema siwa yanu yode makalima yatekeleza bana tena ushinda ni resume tena ushinda ni resume bese hamwisho ni swala la kama ndisefu unasaukananga bidoni si watangazaji redi haumwelevu wakana ikamanda mhakubali rende nayi yo alama ya mruka yao ya mndu uelewa ya mndu mustarabu shema kalima yala atima atuka hamba mshini mesengo juo jafamole kasha ho tulivwa kama risefu ni namna hahe no namna mndu wao yeti mndu wanongwa manda zila kamba gana mamilisi atoka hamba jao atasela tengo shati nongeka yao la dimwa ndo nusia na bajana samaha anarikubali bahambo kaka mndu arende nayi mndu kubali ukarende nayi ni swala la sambi na wala mbaa ni swala la mahakama biti procureur na mndu sukwe mahakama joji tamka ngoka jojo rambo kana harende okaja tampaka ndaba hainu karadhibo ubeidi ritinjema swala yao hakana ilo swala la kihango atampaka ndabo ngarushukuri yao bwana koloneli wa kubaluji maswala hatu hakana meuzamba bana kamongo ni mwandu mwadhama na wahetsinu ikari hutaha kutaparamba kana wala ubeidi wala Facebook FM shwambo kana na njeleze waroshe ziraiza hangu waroshe ndo nifikirio hena mndu ngenokuria yafane commentaire izoishia banu shanga aminukanaza ngo kolonela za babanu zikauro harma jafa mulahae watinanga mona katina hatamba manongo bana tukahamba ngo kaya nguzo harma jafa mulahae ngarushukuri ya wata mpaka ndabe manama alhadhuri mbai wa mbaya madi wa madahali harmai kabin technique mimi ubaidillah uliyo wa mshangama wa hathumani wa isufa wa fumbamba ngarjo mshukuriani na mtusani hanje manduvu jamaa pia salamu asantum wa ila likamar hab.